স্পেলিংগুলো শুরু কর। কি বললাম তোকে আমি? চুপচাপ লিখ। লিখ, শুরু কর। ও এনি ওয়ান পরপর লিখে যা। হ্যালো বিজয় দরদি সে ভাই, হ্যালো রিল্যাক্স, থ্যাংক ইউ। हेलो फ्रेंड, प्लीज़ घर पर ज्वाइन हो प्लीज़। वेरी नाइस, थैंक यू फ्रेंड। তারপর 9 10 লিখে যাবো। हेलो फ्रेंड, प्लीज़ सभी झटपट जॉइन हो। हेलो हेलो फ्रेंड, इलेवन तो 12 पॉपर लिखो 12 नहीं लिख, বসে আছিস না? বাবাকে বলতে হবে ওষুধ নিয়ে আসতে। না মানে নে লিখ, বসে আছিস কেন? লিখ, পরীক্ষা তো। 11 12 লিখো লিখো লিখো। এবার কিন্তু মারবো, আমি বলে দিচ্ছি। কেন মানে মা বাড়ির আবদার নাকি? কেন? ভালো করে বস আগে, পা মিলে পড়তে বসতে নেই। মুরলী মোহন হাই, হ্যালো। বড় লাইন হবে, ছোট্ট ছোট্ট করে লিখ, পরেরটা বড় আছে তো। আসুক না, এদিকে আসুক, কোনো অসুবিধা নেই। ছোট্ট ছোট্ট করে লিখলে হয়ে যাবে। জোহন হ্যালো, মোহন সিং যাদব হাই, बोलो फ्रेंड। मोहन सिंह यादव हेलो, कहाँ से हो? मैं तो हावड़ा से हूँ फ्रेंड, आप कहाँ से हो? युगल सोमा हाई, मुक्ता वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड। मोहन सिंह यादव कहाँ से? जोहन लव यू डियर, थैंक यू फ्रेंड।
अभिषेक सिंह, मोहन सिंह यादव, काटी जी हैं कहाँ से? मैं तो हावड़ा से हूँ फ्रेंड। मोहन सिंह यादव, बहुत जोरदार लग रही हो। लाली भी बहुत जोर। थैंक यू फ्रेंड। अभिषेक सिंह प्लीज कॉपी। কেন কপি করছেন? खिजुर पे नागिन जैसी लग रही है बच्ची। थैंक यू। जी অনেক দিন রে 15 इरेजर कोई इरेजर कोई इरेजर वो इंग्लिशে বলছে তোমার কাছে কাঁচা আমি নিইনি মানে এখানেই তো পড়েছিল। পড়তে বসিস না ঢং করতে বসিস। এটা নিতে পারছো না? ওই রেজা দেখবে এক্ষুনি মোছাটা কোথায় গেল? এইটা রবারটা আছে তো কি দেখায় না? এটা নিব কেন আমি? এটা আমার গেলেন নয়। ওর হোক বা যারই হোক কাজ তো করতে হবে নাকি? নে ওটা কিরণ রিজাল্ট দিয়েছে 15 তারপর 16 লিখ। পরেরটা লিখ। बहुत सुंदर लग रही है। मेरी पसंद की ड्रेस है, बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू फ्रेंड। शुभम वर्कर हाय हेलो, क्या खूबसूरत हो। পরেরটা লিখ। তুমি এতটা বন্ধ হ্যাঁ ভালো হয়েছে। বেরোলে বেরো পুরো এতটা চলে গেল 70%। আর এখানে যে ক্লিপটা দেয়া ছিল খাতায় খুললি কেন? বারবার পেজটা উড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস না? ক্লিপ দে এখানে। ক্লিপ দিতে আমি ছাড়ো না। ছাড়ো না। চোখে দেখতে পাচ্ছিস না? এটা যে বারবার উড়ছে চোখে দেখতে পাচ্ছিস না? পড়ার ক্ষতি হচ্ছে। 17 18 লিখ। जोहन नाइस पपी थैंक यू। सजीद भाई भाई कैसे हो आप? मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हो फ्रेंड? जयंत मंडल हेलो।
কর, একবারে কথা বলবি না। লিখ, পরেরটা লিখ। কত দূর হয়েছে তারপর থেকে লিখ। খুব মার খাবি, আমি লাইভটা বন্ধ করি। सजिद भाई बोलছি বলো फ्रेंड कैसे हो। मुझका खाना पीना हो गया नहीं फ्रेंड। मोहम्मद अरमान हाय हेलो বলো फ्रेंड। তখন থেকে পেজটা উল্টাচ্ছিস কেন? পরপর লিখতে পারছিস না?